लक्ष्य अच्छी ओडिशार विकास रे युवकों को संश्लिष्ट करवा नुआ युव नेतृत्व सृष्टि करी नुआ ढंग रे ओडिशा को आगु नेबा ओडिशार जंगल जमी ओडिशार खनि खादान को लेकिन एक नुआ संभावना सृष्टि करवा जो परी भाव में निर्यातना बढ़ी चलती नारी मारे निर्यातित होती निष्पेषित अवहेलित पाखे पहुंची पाऊना सरकार शिक्षा रे गुणात्मक मूल्यबोध हो पारना चिकित्सा क्षेत्र में से अवस्था ये सबूर समानता आनी एक नुआ प्लाटफर्म रे कार्य करने आज ओडिशा जनता कांग्रेस सृष्टि होती आपण माने जानिचंती भारतीय जनता पार्टी ओडिया अस्मितार कथा कहिछि। अस्मिता माने परिचय। ओडिशा रे ओडिया लोकंकर गुरुत्व रहिबो एथि पाई इलेक्शन प्रचार रे जो नैरेटिव तैयारी करा जाइथिला सेही नैरेटिव को कार्यकारी करा जाउछि बोली भारतीय जनता पार्टी कहूछि। किंतु मुकिम कहउचंती गुजरात रा व्यवसाय माने आसुचंती आगुरु तमिलनाडु रा व्यवसाय माने आसुतले जो माने ओडिशा रे प्राधान्य पाउचंती ओडिया लोकन को से भली प्राधान्य मिलु नाही। जदि प्रकृत रे आपण ए कथा को विचार करिवे ओडिशा रा राजनीति एई कथा उपरे हवा उचित। ओडिया पिलांकर सामर्थ्य बढ़ाइबा उचित। केमिति बढ़िबो सामर्थ्य से कथा मोहम्मद मुकिम किंतु कहि नांती। ओडिया पिलांकर सामर्थ्य सेतिकी बेले बढ़िबो जेतेबेले सेमानंकु भल पाठ पढ़ा जिवो। ओडिया पिलांकर सामर्थ्य सेतिकी बेले बढ़िबो जेतेबेले ओडिया पिलांकर स्किल को बढ़ाई दिया जिवो। नमस्कार दर्शक बंधु मु मनोरंजन आज भुवनेश्वर रे जो दुईटी घटना घटी से संपर्क रे मु आपण को किछि गुरुत्वपूर्ण कथा ओडिशा रा राजनीति को नहीं कहबा पई चाहिबी। ओडिशा जनता कांग्रेस आज जन्म नेला। मोहम्मद मुकिम होचंती यार प्रतिष्ठाता। आज उन्मोचन उत्सव रे लोकार्पण उत्सव रे तांको झियो सोफिया फिरदौस मध्य उपस्थित थिले एवं मोहम्मद मुकिम जहाँ कहले ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। विजय महापात्र आज भुवनेश्वर रे एक कार्यक्रम रे जोग देइथिले। गर्वित ओडिशा हेउची सेही न्यूज प्लेटफॉर्म जोथिरे अभिभाषण दे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहले विजय महापात्र। बिजू बाबूंकर लिगासी को नहीं जो कल्पना जल्पना चली तार स्पष्टीकरण देले। ए दुईटी घटना बहु अंशरे सिमिलार। तार कारण हेउची जे ओडिशा रे दुईटी राजनीतिक शक्ति को नहीं चर्चा चली। प्रथमटी मोहम्मद मुकिम जे अत्यंत स्पष्ट भाव रे ओडिशा जनता कांग्रेस संपर्क रे निजर मत रखिले। मुकिम आज युवक मान को डाकिचंती बुद्धिजीवी मान को डाकिचंती नेता मान को डाकिचंती एवं कहउचंती मु किछि नुआ करी करबा पई चाहूची। कोन नुआ करी करबा पई चाहूचंती ओडियांक पई ओडिशा। मुकिम फील करूचंती जे ओडिशा आ ओडिया लोकंकर हेई नाही। आगुरु तमिलनाडु रा व्यवसाय माने आसी ओडिशा रे व्यवसाय करुथिले। ओडिया लोकन को उपेक्षा करा जाउथिला। ओडिया युवकर कथा कहिबार शक्ति नाही। ओडिया व्यवसायी मानकर व्यवसाय करिबार सामर्थ्य नाही। तमिलनाडु रा व्यवसाय माने आसिले ओडिशा रा व्यवसाय को करायत कले सरकार तांको प्रोत्साहन देले से माने माले माल हेले। ओडिशा रा युवक युवती माने पछरे रहिले। एबे नुआ सरकार आसिला परे भारतीय जनता पार्टी रा सरकार गुजरात रा महाराष्ट्र रा व्यवसाय मानंकु प्रोत्साहन दउछि। ओडिशा रे ओडिया लोकंकर गुरुत्व कमिछि। आपण माने जानिचंती भारतीय जनता पार्टी ओडिया अस्मितार कथा कहिछि। अस्मिता माने परिचय। ओडिशा रे ओडिया लोकंकर गुरुत्व रहिबो एथि पाई इलेक्शन प्रचार रे जो नैरेटिव तैयारी करा जाइथिला सेही नैरेटिव को कार्यकारी करा जाउछि बोली भारतीय जनता पार्टी कहूछि। किंतु मुकिम कहउचंती
गुजरात रा व्यवसाय माने आसुचंती आगुरु तमिलनाडु रा व्यवसाय माने आसुतले जो माने ओडिसा रे प्राधान्य पाउचंती ओडिया लोकन को से भली प्राधान्य मिलु नाही। जदि प्रकृत रे आपण ए कथा को विचार करिवे ओडिसा रा राजनीति एई कथा उपरे हबा उचित। ओडिया पिलांकर सामर्थ्य बढ़ाइबा उचित। केमिति बढ़िबो सामर्थ्य से कथा मोहम्मद मुकिम किंतु कहि नांती। ओडिया पिलांकर सामर्थ्य सेतिकी बेले पड़िबो जेतेबेले सेमानंकु भल पाठ पढ़ा जिवो। ओडिया पिलांकर सामर्थ्य सेतिकी बेले पड़िबो जेतेबेले ओडिया पिलांकर स्किल को बढ़ाई दिया जिवो। ओडिशार ठिकादार मानंकु आमे घृणा करू, आमे जानू, आमे भाबू जे एमाने बोधुए बहुत करप्शन करूछंती, एमाने टंका लूट करूछंती, टंका नहीं जाउछंती सरकारंकर। यह किछि परिमाण रे सत्य हेई पारे किंतु पूर्ण सत्य हेउची जे ओडिशा सरकारंकर बड़ बड़ कॉन्ट्रैक्ट सबु ओडिशा बाहरर ठिकादारंक पाखकु जाउची। जो ठिकादार मानकर ना आपण जानि नाहंती, जो कंपनी मानकर ना आपण कम सुनिचंती, एमाने हजार हजार कोटी टंकार व्यवसाय करूचंती, ठिकादारी करूचंती ओडिशा रे। 3,10,000 कोटी टंकार बजेट, ए बजेट रो सिंह भाग कहा पाखकु जाउची ताकु विचार करबा उचित। सरकार जो काम करूचंती, जो डेवलपमेंट वर्क करूचंती, सेथिरे ठिकादारी किए पाउची ए प्रश्न उपरे वितर्क हबा उचित। बहु समय कुआ जाउची ओडिया पिलांकर सामर्थ्य नाही, ओडिया ठिकादार 100 कोटी टंकार, 200 कोटी टंकार, 1000 कोटी टंकार काम करि पारिबे नाही। तेणु आमे ओडिशा बाहरर ठिकादार मानकु डाकुचु। दर्शक बंधु ताहले आपण कुहंतु को दिन ओडिया पिलाटीए, ओडिया युवकटीए, ओडिया व्यक्तिटीए से सामर्थ्य हासिल करबा आ से सामर्थ्य हासिल करबा पई आपण कोन करूचंती? आपण क्वालिटी नारे ओडिशा बाहरर कंट्राक्टर मानकु ठिका दउचंती। ओडिशा रे ओडिया ठिकादारंकर गुरुत्व कम, आमे तांकु चोर कई गाली दउचु कारण से माने आम घर पाखर रास्ता तैयारी करूचंती। रास्तार दाम, रास्तार तैयारी करिवार मूल्य केते? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कोटी, 2 कोटी भितरे ए सबु पिला माने ठिकादार माने काम करूचंती। हाँ, एथिरे त्रुटि रहिछि, ए माने मध्य बहु अंश रे दायी। किंतु जो माने कोटी कोटी टंका ओडिसा रु लूट करूचंती ठिकादार माने ओडिशा बाहरर, तांको उपरे कम चर्चा हुए ओडिशा रे। तांको संपर्क रे आमे मोटे आलोचना करूना। से माने बड़ बड़ खबर कागज संस्था को एडवर्टाइजमेंट दियंती, मीडिया को हाथ रे रखी तांती, नेता को हाथ रे रखी तांती एवं से माने साधु होई आम पाखरे थांती एवं से माने सबुले क्वालिटी काम दउ थांती। जोथि पई ओडिशा सरकारंकर टेंडर रे ओडिया बाहरर कंट्राक्टर मानकर प्राधान्य रही थाए। तेणु ए संपर्क रे ग्यारंटी मिलिबा दरकार। केते बेले को दिन ओडिशार पिला माने 100 कोटी टंकार काम करिवार सामर्थ्य हासिल करिवे, सेमानकु सुजोग मिलिबो। नहले 3,10,000 कोटीर सिंहभाग ओडिशा बाहरर व्यवसाय मानक हाथकु पळेइबो। दर्शक बंधु ए संपर्क रे मोहम्मद मुकिम किंतु किछि कहि नांती, बाट देखांतु। पॉलिटिकल पार्टी ब्रेनस्टॉर्म करू, नुआ नुआ कथा भाबू, नुआ नुआ चिंताधारा आणु, जहा फल लोक ग्रहण करिवे जे ये किछि नुआ कथा कहउचंती। भल कथा गोटे करिसंती जे युवक मानकर कथा से कहउचंती। ओडिशा रे युवक मानकु स्वप्न देखैबा उचित। आमे स्वप्न देखौचु कि आमे से मानकु नुआ नुआ सुजोग संपर्क रे जणाउचु कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसीगलाणी, डिजिटल टेक्नोलोजी आसीगलाणी। आपण नवरंगपुर रो कथा चिंता करंतु, मलकानगिरी रो कथा चिंता करंतु, उपांत अंचल रो कथा चिंता करंतु। एठी बंचिथिबा पिलाटीए, युवकटीए रो स्वप्न कोन स्वप्न नुहे? कटक भुवनेश्वर रे रहउथिबा युवकर स्वप्न स्वप्न, आ गाँ रे रहउथिबा पिलाटीर स्वप्न स्वप्न नुहे। एमानकु आमे की प्रकार रो स्किल देइचु, की प्रकार एनवायरनमेंट रे आमे एक्सपोज करूचु, ता भितरे की प्रकार चिंताधारा आमे भरी देइचु। अति बेसी रे टंका 15,000 10,000 पाई ताकू सूरत जीवा पाई पड़िबो, बेंगलोर हैदराबाद रो मॉल रे काम करिबा पाई पड़िबो। ग्रेजुएट
ତା ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିତର୍କ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଆଇଡିଆ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବାଟ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି କାମ କରନ୍ତୁ। ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼େଇବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ସମାବେଶରେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଉଛୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ। 28 ବର୍ଷ ତଳେ, 29 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଏମିତି ଏକଜୁଟ ହୋଇ କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମହାନତା, ଉଦାରତା ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେବାର ପରମ୍ପରା କମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମାବେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମର ଦଳ କରିବାର କୌଣସି କଥା ତ ଆମେ କହିନୁ। ଦଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମ ପାର୍ଟିରୁ ତ ବାହାରିନି। ଆକୁ ମିଡ଼ିଆ କାହିଁକି ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରୁଛି? ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ। ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସରିଯିବ ନା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କିଛି ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମିଡ଼ିଆ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବୁଛି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର। ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବାଙ୍କିର ବିଧାୟକ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଏ ବି ବିଧାୟକ, ଏମିତି 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କାରଣରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଦିଆଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଅଭିପ୍ସାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବୁ। କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭିତରେ ସରିଯିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ହେଇଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ, କି ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, କ'ଣ ନୂଆ କଥା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲିଗାସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ନେତାମାନେ କହିବେ ବା କରି ଦେଖେଇବେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ମିଳିଲାନି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ। ମୁକିମଙ୍କ କଥା ଅଧା ରହିଗଲା ଏବଂ ପୁରା କଥା ପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। ଅନ୍ତତଃ ନେତାମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯଦି ବଡ଼ ଜୋରରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୋତେ ଲାଗେ ରାଜନୀତି ସେଇଠି ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ବୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତି, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ କରନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁର ଉତ୍ତର ମିଳିବ।
मोहम्मद मुकिम केवल युवक कथा न कही युवकों पाई रोडमैप कथा लोकों सामना रे रखिबे आउ बिजू बाबू लिगासी रे विश्वास करुथिबा नेता माने प्रकृति रे कोन करिबा पाई चाहुचंती ताहा अत्यंत स्पष्ट भावरे लोकों सामना रे रखिबे। ए भिडियोटी आपनको केमती लागिला दर्शक बंधु मतामत रखिबे। आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिवे। आम भली सांबादिक माननकु उत्साहित करिवे। धन्यवाद, नमस्कार।